Sanji Judan Zoji Jonan Janjo Badan Dani Jazan Dagi Chunin Jibi Zonan Jun Dolan Binji Sanjin Dubai Sanji Judan Zoji Jonan Janjo Badan Dani Jazan Dagi Chunin Jibi Zonan Jun Dolan Binji Sanjin Dubai Sanji Judan Zoji Jonan Janjo Badan Dani Jazan 다게 춘지 집에 zonan 로라 면제 산진도 주 디니다 드링 디 무스 패딩에 넘버 2에 안 자도네 아니 제딩에 넘버 2 참말라 아니 참데 뜻들 쇼고요. J'aimerais tout d'abord souhaiter un bienvenue à tout le monde qui se sont déplacés pour venir ici et aussi les gens qui nous regardent à travers l'internet. 디네 다시다 나이 베게 자산에 다 롱우말렌데 수용도 갈라 자산기 가르나고스나 가간나고스나 데발레츠 안지 주소 단다 시두 중고래나 안차랑 반로네 안피게 나중고 저시아레 안 주소 근세고 된데 안된데 장고레스는 나라던데 가능성 디 이니 되게 이종게다 드링 시두 중고래는 레네 토마타 단다지 나중고 저기쯤부터지 토마시야 드링 된지 Moi je suis venu dans le monastère de l'Inde. Et quand je suis venu, j'ai reçu la consigne comme quoi je dois faire des introductions bouddhistes, ainsi que des fois je dois précéder au rituel bouddhiste. Et suivant cette consigne, je prends le rôle aujourd'hui pour la première fois en temps. Et je fais une petite introduction aujourd'hui de bouddhisme. 님바딜라 다카산디 주소게 다 진다레 제여속에 안지 저랑게다 나주 당마이나 디 딩원게 캠보게 네지 나주든데 모터 남겨래 다니자 아니 캐는지 코란파 자갈레 페치 나주 모터든데 남님에 들어라 안 주소가 알아 인치랑게 아니 남주든지 모터 남고도 생각한데 보고 나서 안디 예종 또네 다 드링어서 남주시야게 된지 안지 고급된지 Et il y avait un autre abbot avant qui n'est plus là. Et suite à ça, j'ai aujourd'hui le rôle de vous accorder cet enseignement. Et donc, comme c'est la première fois, je vous remercie pour cette opportunité. 니 다드링 조 난주시야데 가르기도네 슈구인스나 다지 가서 당보디니 다드링인데 주소나나 직 난주시야가 도마인자 안지 고 샴드네 주 손주 도지창고 공방 파르트 송하나 인게 당보디 드링이 아니 샴드로 무트시야 된지인스 샴드로 무트시야 된지인스 Donc aujourd'hui, j'ai pensé à parler de Kamdo. Comme c'est la première enseignement, j'ai pensé à commencer par la prière de Kamdo. J'ai pensé à vous introduire un petit peu la prière de Kamdo. 시단 샴로세 간데지 낭주응원이시나 간데고 개침부인면데 남아서 망부지기 챙겨지래. 저 가르스나 닝아수 아니 남빈 주고 샹로 티바 친분 주고 센시 응하긴 주고 왕 소나 쟁게 아니 지 낭발라 아니 차 맞아서디 아니 줄라 샹로 예메 된데지라린 송자 도마 아니 샹로 쇼고야 된 내가 된지인스. Donc si vous êtes bouddhiste ou vous avez déjà une petite connaissance de bouddhisme, vous la connaîtrez déjà peut-être, le Kamdo. Pourquoi Kamdo aujourd'hui? Parce que Kamdo, c'est la porte d'entrée dans le monde du bouddhisme. Pour s'identifier comme un bouddhiste, Kamdo, c'est la porte d'entrée. C'est pourquoi je vais
on va parler de Kamdo aujourd'hui. 샴루 디니 가르스고래 낭빈 주고레 세데갈 간레 송거르스나 다시당 가서 주고 세데갈 강반 디나라야 주야레 담부 고나 예레스 아니 지고 디주라 강사 코란 주라 샴루 시에나 남바차다 아니 가르스 고데 나노 주나 아니 샴루 가르스 나 코르스 강바데 나노 주야나 옌게 코란 주라 샴루 디야나 고 남바차야레스 고데나 나노로 만주와 Coran combattent Mathieu et Naïg Chambromena qu'on habite Tsuguyo Mares. Donc, Kamdo, c'est en fait la porte d'entrée dans le monde, dans la maison de bouddhisme. Si vous êtes en dehors de cette porte, vous êtes essentiellement non-bouddhiste. Et une fois vous franchissez cette porte, vous devenez bouddhiste. Vous êtes un ou une bouddhiste. 가르스나 후마기 니 시준나 간데지르스나 송준나 간데르스나 아니지 곰바 침보든데 나라야 딱 네된 꾸티바 니베 겜바든데 안지 제행골을 주더니 든데 이나야 안지 코랑기 샴루 양다바지 제당 마시 돈에 단다 남바 차민도 소야 든데 그 로주여레스 그 로망보지 아니지 곰바나 대야 찍고 그 펜토고요 말에 그 샴루는 대양장게 찍던 대양장게 펜토고요 말에서 조조 아니 샴로게 아니 간데 쭉 간데 때는 샴로가 아니 요 간데질 샴순로 든지지 그 상노다는 샴순로다 추대된 바지 마시나 그 남바 차기요 말이스. Sans compréhension complète et approfondie de la concept de Kamdo, tant que vous n'aurez pas compris cette concept à naissance, vous n'êtes pas un bouddhiste, vous n'êtes pas considéré comme un bouddhiste. Même dans les monastères, il y a des moines qui sont un peu plus âgés et ils portent la robe, ils font les rituels, mais faute de ne pas avoir une compréhension lucide de ce concept de Kamdo, ils sont essentiellement pas bouddhistes. 상마 낭바 인지를 상대한 가시 남바 마인바 요쪽으로 이나고 낭바세요 데 간제지를 연구메데 엔고 신나야고 그래서 남바 이면을 맞두바 엔고 남바세요 데 간제지는 요구고요 매직 신나야고 요레스 낭바 이나 문에 전에 고랑기 샴로 쳇된 데마지 마시나 나 남바 인사장게 니 남바 차기요 말레스. Donc parmi vous aujourd'hui qui sont venus ici, peut-être peut-être il y en a qui s'identifient comme un ou une bouddhiste, mais si vous connaissez pas le concept de Kamdo, je pense pas que vous serez considéré comme un ou une bouddhiste. 근데 인스테니 지난 드링나 샴로 담보시에 고야겠다 준세나부터 징이 님바데라 아니 가르세나 단당이 샴로 쉬어야 돼 아니 산지주다 조지 조나라 산주바도 다는 샤손지 다기 진수 집이 손난진 돌아빈지 산지 도버쇼스네 아니 식대단 제이토네 아니 샴로 쉬고요스 디 가르세나 아니 식대 나서 베지낭댕 찬 돈이 시온도가라 인지 추쇼 그 샤와 간데지시나 담보디 토마르데 산지주다 조지 조나나 산주바도 다는 샤손지 다기 진수 집이 손난진 돌아빈지 산지 도버쇼스 인데송고요레스. Donc ça c'est la première raison pourquoi j'ai choisi cet sujet aujourd'hui à aborder. Deuxièmement, pour tous les enseignements, pour beaucoup d'enseignements, congrégations ou les rituels bouddhistes, on commence par la prière de Kamdo. Donc cet verset de Kamdo, il est composé, il y a deux versions, il y a plusieurs versions de Kamdo, il y a un court et un long Kamdo. Dans la version courte de Kamdo, il y a quatre phrases, et les deux premières phrases parlent de Kamdo, et les deux dernières phrases parlent de génération de bodhicitta. 단다디 산지 중조단 제이토네 샴로 슈고야 준센데 단다디 공도슈와 나제 가서 낭바게 토네 가르세 베지 낭댕 토네 초가 간레지 때이나야 안지 산지 중조 토마데 산지 중조인데 아니 마초가 데 가레나 된데 땡고요레스 대송자 안지 디 산지 중조만 된두가라
산지 춘조마게 칙기 된다디 직 오늘 전에 직 소송이 돈에 된도나 아니 벤도 첨부 열에서 칙선 된대야 많이 봐 근데 손자 아니 지금 미들이 안지 산지 춘조된 제이 돈에 잠도 쉬어야 돼 내가 된지기 돈에 이 쇼기였어. Donc si vous avez déjà fait partie de congrégations ou de rituels bouddhistes, vous avez peut-être entendu le Kapdo, la prière de Kapdo. On commence toujours par la prière de Kapdo, Sangyeche Danso Gecho Namba, Chanju Pado Tani Kapso Jeta Gecho So Gebetson Geto La Fanche Sangyeto Pasho. Donc ça vaut la peine de comprendre l'essence de cet verset et plus spécifiquement, on va parler de deux premières lignes aujourd'hui. 아니 단데디 산지 춘조던 제이토니 샴로 시온도가라 담보니 찌강데라 찌강 지여레스 단데 산지 주다 소지 존나라 샹주 받다는 샤송지 다기 전소 집에 손나니 돌아펜지 산지 두바 쇼선 찌강 지여레스 찌강 담보니인데게 샴로 땡고여레스 산지 주다 소지 존나라 샹주 받다는 샤송치에서 디갑스 아니 샴로 땡고여레스 즉 타마니 롤 샹주 다기 전소 집에 손나니 돌아펜지 산지 두바 쇼라데가 아니 senshi tenguyeres. Donc cette phrase de Kapdo, il y a 4 lignes, Sangyechu Danso Gecho Namla Chanju Padodane Kapsoche. Donc ces deux premières lignes, ça parle de Kapdo et les deux dernières lignes, ils parlent de génération de bodhicitta ou semke en tibétain. 아니 단데디 칙 당보니게 샴로 된거 여와당 측심한이게 senshi tengu 여와도서 지금 하고이 돈에 엔직낭 돈에 야부 열에서 가시게니 가르세니 산지 주다 소지 쇼나라 전적 받다는 딘 된데나야 가리 된거 여메다 하마고 하시네 된데야 망고 자기 열에서 근데 손다 로로 당부 토 당부디 가르래서나 직 당부님이 샴로 된거 여와다 측심한이게 senshi tengu 여와데 하고 그래서. Donc ça vaut la peine de savoir que les premières deux lignes, c'est seulement les premières deux lignes qui parlent de Kapdo et les deuxièmes deux lignes parlent de Semke ou la génération de bodhicitta. 단데디 아니 찌강 산지 춘조마 송닌 디서나 조제 빠데 아티샤레스. Cet verset a été composé par maître Atisha. Yes. 아니 단데디 아니 디가서 칙 당분이게 샴로 땡게 열에서 디 샴로디 가르 땡게 열에서나 샴로라 티진지 샴로당 팅멘지 샴로당 시부 충무 샴로서는 샴로 만다바 송시 거려서 시부 충무 시부 링 시부 첨보서는 샴로 만다바 송시 거려서 디나네 단데 산지 춘조 값스 때한테 가르서나 시부 첨부 샴로 티고 열에서. Donc quand on parle de Kapdo, il y a trois façons de parler de Kapdo. Il y a le véhicule de base, Kapdo de véhicule de base, le Kapdo de véhicule de milieu et le Kapdo Mahayana. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Kapdo de Mahayana. Dans les deux lignes de la verset, il parle de Kapdo de Mahayana. 드니 샴로 시온도가라 시당 아니 가서 종로고 돈에 샴로마 시온도가라 삽지 nga이고니 셰고여레스. Donc, quand nous on parle de Kapdo, on va aborder le Kapdo à travers 5 sujets. 당보디 삽지 nga노네 당보디 가르스나 준세야 쭉 강화 때네 샵슨 로하세 데레스. Le premier sujet, c'est la cause de refuge, ou plutôt le pourquoi ou la cause de refuge. 님바 요 강화 샵슨 로이 샤유 무종하세 데레스. Le deuxième, c'est l'objet de refuge, identifié, et pourquoi on doit identifier, pourquoi on doit se réfugier à ces objets. Le troisième, c'est le chemin pour se réfugier. Le quatrième, c'est la conséquence ou plutôt les bénéfices de se réfugier. Cinquième, et finalement,
c'est le précède de Kamto. Tini shamrogi jo dela karsan jo an junsen shabsun rogi jo an junsen dela karayorsana ni yores. Ani jikpa tang yichi ni yores. Donc pour la première, la cause ou la raison de refuge, il y en a deux éléments. Le premier c'est jikpa et le deuxième c'est yiche. Les jikpa se traduire vaguement en français comme peur. Et le deuxième, Yiche, se traduit en français vaguement comme foi, comme foi. Jikpa et Yiche, peur et foi. Ani di jikpa de meina an ko shab chonde ge lot yung mares. Ka Donc sans jikpa, sans cet élément de jikpa ou le peur, vous n'allez pas sentir le besoin de se réfugier. tan ngaso di jikpa de mena kandersana midela kange ji mena me phasho la kange de seya gi chedo ani kola rewa de shug mares. Donc plus simplement, si vous n'avez pas un problème, vous n'allez pas aller vers une autre personne pour demander de l'aide. Tini midela kange ji yong de kala ta kola ani kange de seya chedo soso ge kange de se ma du yen la ani seya ge tap yen la ani shab joya da yen la ani de kange de se ge ani karsa kore ani shab de chogires. Une fois que vous avez identifié la peur, le problème, et une fois que vous vous reconnaissez que si vous avez un problème, c'est là que vous allez aller demander de l'aide. Tini ko ani karsa kore ani pegele ani tik ko ge ani ko kange de seya ge shayu ji chong de kala ani dela ani pege shayu dela ani ko kange de se tuya ge ani nyuba da ani dendre yowa ji ichi ji mena ani pege dela ani shab de jagi mares shab jogu mares karsana ngaso la kange ji yana kange de seya la michila shab jagona midela kange de se tuya ge nyuba yowa da ani kange nyuba yowa kanshi mase ani ko ge seya ge roba shiya dendre ji ani ichi yona ani kola dela shab jagi res. Donc le deuxième élément, foi. Pourquoi le foi? Parce que quand vous allez demander de l'aide chez une autre personne, si vous n'avez pas la confiance que cette personne a la capacité ou la compétence pour vous aider, vous n'allez pas aller lui demander de l'aide. Donc le deuxième élément, le foi. Dendre sonza ani ko ani pekela ani ichi de shamru jodela jikpa ta ichi ning go teres. Ani me yana ani shabsun roala ani jikpa ta pege shayu dela ani shabtu wi ne pa yobi ichi je mena ani dini mansana ani shamru te chag mares. Donc pourquoi les deux causes de Kamto, c'est la peur, d'abord c'est la peur, ou plutôt la reconnaissance d'un problème qui génère la peur, et puis le deuxième c'est la foi. Tini danda dela ani jikpa dela jikpa mandawa sum yores. Jikpa mandawa sum yore di sonza jikpa di mandawa sum yobi chane shamru dela mandawa sum chag yores. Donc on peut catégoriser le premier, le peur, en trois parties. Jikpa dela karesana rani ani shewa shema ngesong ki dungay lenjing ani daily shopping ani shop sonde ge ani jikpa chi yores rani karsa shewa shema ko ngesong ki dungal lenjing jikpa chi yores. Donc le premier peur ou le jikpa, c'est la peur de samsara, de la souffrance de cette vie, et aussi la souffrance, aussi la peur d'être né renaître dans un royaume inférieur. Ngesong ge ni dungal lenjing jikpa sewatela dungay dela sum yores ngesong ge dungay sum yores ngesong sum sayate karesana nyawa da tunro sum res. Donc quand je dis le royaume inférieur, il y a 3 royaumes inférieurs, c'est-à-dire l'enfer, Nyawa, Ida, les esprits affamés, et puis Tundo, c'est le royaume des animaux.
냐위 동에데 가르스나 냐와라 사랑기 동에레스. Le souffrance de l'enfer, c'est la chaleur et le froid. 아니 예다기 동에 가르스나 찌공기 동에레스. La souffrance de l'esprit, le souffrance de l'esprit, le royaume de l'esprit affamé, c'est la souffrance de soif et faim. 든로의 동에달라 가르스나 아니 찌라 찌사이 동에다 내히 때모비 동에스는 동에 니시고레스. 디나는 가솔라 통대야데 가르스나다 냐와에다 든로송 난게나니 동에는 충슈지 가르스나 든르 동에 찌고요레스. 동에는 체슈데 가르스 녀위 동에 디삼네 네 예다기 동에 아니 동에 대som나는 충슈데 든르 동에 찌고요레스. Et la souffrance du royaume des animaux, c'est l'ignorance et aussi la peur, essentiellement l'ignorance. Donc parmi ces trois royaumes d'être, la souffrance du royaume des animaux, c'est le moi, et puis niveau des tambours des 동에는 체슈데 녀위 동에시 님바데 예다기 동에시 somba 동에는 대som나네 겐르 동에는 동에 충슈데 가르스나 든르 동에데레스. La plus grande souffrance existe dans le royaume de l'enfer. Après, c'est la souffrance du royaume de l'esprit affamé. Et puis le troisième, c'est la souffrance du royaume des animaux. 나속에 통투야데 동에데 가르스나 든르 동에데레스. 든르 동에데 따데사 직대몬데는 라마라는 같이 구고 통기도 왔어. 아니 저기 찌라 사이 동에다 따든르 간데 동에 냥괴메테 마서 상마 통기 받든르 지레스. Ce qu'on peut voir avec ce qu'on peut voir ce qu'on peut voir avec nos facultés actuelles, c'est la souffrance du royaume des animaux. On les voit sur la télé et ou aussi des fois en réalité. Il peut être, ils se mangent entre eux et puis donc cette souffrance d'insécurité et de peur. ngaso kabri 통고다 디 든로드네 따스 겐젠된데게 네 선진 가시게 아니 메드도 차상 굽도 차상 사네 단다디 떼라 네 마시와 든들 하데야 간데간데 동에 냥게요메 든지 가서 통기도 왔어 간다고이나 든지릭드서 따도기면서 가시가지 따야 때 남지 든지릭드 히라 따기 직 든지라고 요사를 선데가라 직 매와서네 따도기면서 때 든지 두스. Des fois, vous voyez sur l'écran des animaux qui ont perdu une partie de leur corps, ils sont encore vivants. Et puis cette souffrance, moi je n'arrive pas à voir cette souffrance. Moi personnellement, je n'arrive pas à voir cette souffrance. C'est ce genre de souffrance, même sur l'écran. 근데 인자한테 샴로텔라 시부 중무 샴로당 시부는 링기 샴로 시부 침부 샴로 솜시라 디나는 시부 중무 샴로 써야돼 샤와시마 라니 에니 제스 녜송기 둥엘렌 징네 아니 데리 아니 가르사고라 쇼빈 뉴바데 라마 콘조손라 이치비 이치네 아니 콘조손라 샵슨도 와데레스. Donc parmi les trois catégories de réfugiés ou capto, le capto de véhicule de base, c'est de s'échapper de ce genre de souffrance, de souffrance de trois royaumes d'inférieur, le royaume des animaux, le royaume de l'esprit affamé et le royaume de l'inférieur. C'est la peur d'être renaître dans ces trois royaumes et quand vous vous réfugiez sur la base de cette peur, ça on le catégorise comme le capot de le véhicule de base. 님바디 니 시분 딩기 샹로 사테레스 시분 딩 팅멘지 샹로 사테레스. Le deuxième capot, c'est le véhicule de milieu. 데 간레레스나 라니 니 코이 등에 렌징네 코이 등에 데 가르스나 샤가난지 등에 데레스.
코이 동에 렌징네 담보데 아니 라니 코이 동에 렌징네 아니 딜리 쇼핑 누바데 군조선라 이치네 니 군조선라 샤순도와데 아니 팀멘지 샹도 이제 시분딩기 샹도 세요데레스. Donc le véhicule de base, le véhicule de milieu est basé sur la peur de souffrance de samsara, c'est-à-dire la souffrance de mort et la souffrance de renaissance. 시당 코이 동에 세야될다 빼망고 열에서 당가서 소속의 동에 가르가르면 소소하고 열에서 조조도 가르스나 아니 시간난지 동에 들에서 제이 동에 가위 동에 치 동에 들에서 Pour la souffrance de samsara, on voit la souffrance de naissance, la souffrance de mort, la souffrance de maladie et la souffrance de vieillissement. 시간난지 동에 될렌지네 아니 디 데라 샤요 군조선라 샵선도와데 아니 시분 딩아난 팀멘지 잠도레스. Quand vous vous réfugiez sur la base de cette peur, c'est la capot de milieu, le véhicule de milieu. 딩아서 그 때세 가서 그래. 딱 셰가 나위 등에 딱 나위 등에 셰가 나위 등에도 자상 가서 그 주는 용대야지래서. 치 등에데 딱 무슨 치 뒤서마도 용고야 말아 용투고야 말아. 단디 잘 가서 아니 용대야 가서나 딱 시 등에데 딱 가서랑 딱딱딱딱 라야 말때. 아니 가이 등에 같이 용고야면 소소하고 그다. 시가 나위 등에 가스나 겐고야 찬래줘라 나 겐고 찬에 딱 간시 차상지 디 등에 지어라 가위 등에. Donc parmi ces quatre souffrances, ce qu'on peut actuellement vivre maintenant, c'est le souffrance de naissance, la souffrance de vieillissement et la souffrance de maladie. Ce qu'on a déjà vécu. 그래서 아니 다 시가 난지 등에 대한 가르쳐 반응시는 로데야 용초거래 가시에는 시야와다 천로니 망부 연구를 가서 통대야 되라. 알았어. 시간난지 동해지라. 시 동해 가이 동해 치 동해 숨용거라. 동해 손들 방지는 로니지 용초거래서. 가서라위나 시 동해 냥여랬다 가이 동해 냥거를 치 동해 용주 차거라. 근데 동해 손들 방지는 용약 때문에 차거래서. 야나 가시지 양 시야와다 천로니 여러 근데들 시 동의 용거를 치 동의 용거를 가위 동에서 해야 자기가 말했고 시와다 치는 거라. Donc c'est normalement ces quatre souffrances ça suit. D'abord c'est la souffrance de naissance, après c'est la souffrance de maladie, après c'est la souffrance de vieillissement et finalement c'est la souffrance de mort. Mais il y en a des personnes qui peut sauter les deux souffrances de milieu. Par exemple, un bébé qui est mort, qui est né aujourd'hui et qui décède dans 1 ou 2 mois, donc, ou bien qui décède tout de suite après. Donc eux, ils n'ont pas la souffrance de vieillissement ou la maladie, ils ont juste la souffrance de naissance et la souffrance de mort. 시와시마 코아다 녜송기 등에 렌징네 델쇼피 네발라마 군조선라 여바 이치바테 시부충을 샹로레라야바 안 단다디 코이 등에 렌징네 다 시와시마 지부 세문데 시와 세란데 세라고 아니 코아는 연구나 다고 등에데 주만지바 용도 손자 다 등에 델쇼피 네바지 아마 군조선라 여바 이치시네 샹로시야데 시분딩 샹로레스. Donc le capteur de véhicule de milieu se définit comme un refuge basé sur la peur de ces quatre souffrances et avoir le foi sur les 3 joyeux pour pouvoir s'échapper de cette souffrance. Teni ki karersna tanda shibu chungushanro shibu ndingishanro ndora 아니 라니자 많이 봐 마겐 신진 탐제 신진 예안 코와다 등에지 나와라 통네 아니 데일리 쇼핑 누바더니 라마 군조선라 여바 이치비 대바 샵순도와데 이치네 샵순도와데 가르스나 아니 시부 침부šan로레스 라니자 마제 신진 예다 예야 아니 코와다 녜송게 등에 대달은 징네 대다게 등에 대달은 징네
daily shopping nubate soso kya matudega lama kunjo sona yechi tela shabi ene shamro shiate interes shibu ne chimbu shamro res. Donc le Cap de Mariana, c'est là quand vous vous réfugiez dans les trois joyeux, non seulement pour votre souffrance, mais pour la souffrance des autres, être sensible pour faire enlever la souffrance de tous les êtres sensibles, non seulement pour vous. Et c'est pour là que quand vous vous réfugiez dans les trois joyeux, c'est la capitale de Mariana. Nimba de karsana tambozai sapji nga nong nimba de karsana ani yokangla shapsun roase teres. Tako dinde chige ni di khoa dang song ge dung dinde len jingne ani ko shayu ji segona shayu de la kande ji gugure sa teres shayu ngu song sad. Donc le deuxième sujet c'est les objets de Capdo. Di shayu ngu song atela ni yores shayu yokangla shapsun roatela ni yores. shayu ngu song atang de shapsu bi junsen sen ni yores ko tambo shayu ngu song atchi nimba de de shapsu bi junsen sen ni yores. Dans ce sujet, le deuxième sujet, l'objet de Capdo, on va étudier sous deux catégories. D'abord, c'est comment identifier les objets de refuge. Et la deuxième, c'est pourquoi ils méritent notre foi. Ils méritent notre foi. Shayu ngu song atela sum yores. Pour reconnaître les objets de refuge, il y a trois. Tambodi ni shaptomba bo sanje la sanje kunjos. Shidang ni shayu som de karesana sanje kunjo, chu kunjo, gendu kunjo som res. Shayu som de. Donc les trois objets de refuge, c'est notamment le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Ani tambodi ni karsa sanje kunjo se de karesana shaptomba bo sanje de sanje kunjo res. shaptomba bo jiora shaptönyin jiora. Non. shaptönyin ke sanje de sanje kunjo res. shap masungyin jiora shap de shamro ga langa karsa gore. Taji de tönyin jiora. Non. Donc le premier Bouddha, le premier objet de Capdo, le Bouddha, c'est la personne qui nous montre le chemin de libération. Ani goden dang langden ni de an teres ani chu kunjo res. Donc le deuxième, le Dharma, comment on peut identifier le Dharma? Le Dharma, c'est le Gordé et l'Amdé en tibétain. Et en français, je peux les traduire vraiment comme Gordé, comme... juste un instant. Gordé comme la vérité l'enseignement de vérité de cessation de souffrance, et la Lamdé, c'est l'enseignement de vérité de chemin de cessation de souffrance. Teres ani golani jula dembi papi kanzade gindu kunjo res. Et le Sangha, c'est quelqu'un qui a assimilé cette connaissance en lui. Di nangi tanda di ini karsana sanje kunjo de shaptomba bo chagwe res. Sanje kunjo de shaptomba bo chagwe res. Chu kunjo de shap ngu chagwe res. Gindun kunjo de shap drupin dato chagwe res. Donc, le Bouddha, parmi ces trois objets de refuge, le Bouddha, c'est la maître ou la personne qui montre le chemin. Le Dharma, c'est la vraie... c'est le vrai élément de libération parmi ces trois. Et puis le troisième, Sangha, c'est la communauté spirituelle qui vous accompagne dans ce voyage de Dharma. Teni danda di ni sanje kunjo res de gal sanje de kande jela ngu song resana yende maluba demba shön kun seba tende jela sanje la gores yende chane hena yende kun demba shön chane hena shön kun bamba kun seba tende jela sanje kunjo sela gu res. Donc par Bouddha on entend quelqu'un qui a acquis toutes les connaissances et qui a éradiqué toutes les
Souillure, je pense. Je connais pas je suis pas sûr d'avoir la traduction exacte, mais en anglais c'est defilements. Je pense que le plus proche traduction en français, ça sera les souillures. Souillures, peut-être. Défaut, oui, peut-être. Ok. 아니 주 건조해야 돼 가르세나 아니 녀몽 봉제제 아니 탑 파주지 탑 되라 아니 람덴스라고 그래서 녀몽 봉제게 탑 넣어줘라 탑대 아니 람덴스야 되래서 대 녀몽 봉비 아니 녀몽 봉니 살 미셔와 셔줘 살 미셔 진이 춘이 미셔와 셔야 되라 아니 빵바 되라 고덴스라고 그래서 Et par Dharma, on entend Dhamma tela chu kunjo tela ni lamden dang goden ni shera lamden de karsana nyumun pongje ji thap phaji ji ni lamde ni karsa gora ni lamden se ateres ni tepambi sama di ni nyumun pongje ji ni thap dela tene thap danda lamden la tene ani nyumun pambi ni gopa ni sarme shewa sheke ni tepambi pangba tela ni goden se gores. Donc le deuxième, c'est le Dharma. Par Dharma, on entend les deux enseignements de quatre vérités. C'est la vérité de cessation de souffrance, et ça c'est la Gorlam, et et puis le deuxième, c'est le chemin menant à la cessation de souffrance. Teres ani gendun kunjo sedegal dandan golangni goden dalande shemba teni jula yubi kanza tende chela ani dikarsana tende juden ji phabachila an karsa gorana ani gendun kunjo lagires. Et par sangha, on entend quelqu'un qui a acquis et assimilé un aperçu de la nature de la réalité réalité elle-même. Tandadi ni Shedang ani ko sanje kunjo telaya döndami sanje kunjo tang ani databi sanje kunjo ninshi tsu yores ani döndami sanje kunjo la dikala sanje khorang la döndami sanje kunjo la gires ani tanda ani shön kun se yönde kun dende ani tende sanje jido tela sanje kunjo ngui res sanje kunjo ngui teres döndami sanje kunjo la sanje ngui teres ani dige ni sanje kunye tanda ngaso kunrada tende yora tela ani dartabi ani korsa sanje kunjo res. Donc généralement, même pour les trois joyeux, on peut les catégoriser encore en les objets de refuge essentiels et les objets de refuge représentatifs. Les objets de refuge représentatifs sont les statuettes qu'on voit ici, et les objets de refuge de Dharma, c'est les scriptures qu'on voit ici. Mais le vrai objet de refuge au niveau de Dharma, c'est les deux enseignements. Ani ni chu kunjo telaya döndami chu kunjo da karsa dartabi chu kunjo ni shegres döndami chu kunjo sewate ngolani danda goden da langdeni te döndami chu kunjo res dini joja shibe ka tenju yora ka danda ka tenju danda yora tende sanje sonra deso ni karsa gora dartabi ni chu kunjo res. Donc l'objet de refuge, le deuxième objet de refuge, le Dharma, l'essence de Dharma, c'est les deux enseignements de Gorlam et Delam. Gorlam et Gorbe Demba et Lamge Demba. Le Gorbe Demba, c'est tous les enseignements sur la cessation de souffrance. Et Lamge Demba, c'est le chemin menant à la cessation de souffrance. Ces deux enseignements, c'est les vrais objets de refuge, et qui est représenté dans les scriptures qu'on voit ici. Gendi kunjo senite, gendi kunjo telaya, tendame gendi kunjo tang, ani dartabi gendi kunjo ninshi gores. Tendame gendi kunjo de karisena ngaso ani golan judenji kanza tesola, papi gendi tesola. Gendi kunjo sela gores, papi gendi tesola, gendi kunjo la gores. Ani de maimbe ngaso palam matoba, palam goden da landen de matoba,
안지 로비 주제니 지 가서 로비 네 소다지 동대 인시라 소다지 동바 줄에 된 바여라 티 인시라 안 가서 다르다비 네 근디고 줄수 쇼고요레스. Donc pour pour le troisième élément de Sangha, le vrai objet de refuge Sangha, c'est quelqu'un qui a acquis et assimilé ces deux concepts ces deux enseignements de vérité de souffrance et la vérité de cessation de cette souffrance, et qui est représenté dans le monde par quelqu'un qui a pris les vœux de moine. 님바디 샵수 비 준센세 데레스. Donc le deuxième, c'est le pourquoi. Pourquoi il mérite de notre foi, ou pourquoi on doit se réfugier en ces trois objets. 단데디 공시형 그 샵송여라 산지군주 주군주 긴디군주 섬데 샤수비 준센세들 섬치 다 딜라네 당부 산지군주 대 샤수비 준센들 제여레스. Donc il y a quatre 산지군주 대 샵수비 준세 샤유르비 준세 샤수 샵자사 샤유르비 준센데 제여레스. Il y a quatre raisons pour accorder votre foi dans le Bouddha. 랑직바 탄지를 좋아하세 지그레스 담보데 랑직바 탄지를 좋아 젠직바 탄지를 쇼바 아니 투지시 뭐 예링 매바 그나 아니 펜타바다 메타바 그나 아니 가세 펜타바다 마타비 탄지지 된세 바스 지시고레스 담보데 가르세나 아니 랑직바 탄지를 좋아하세 데레스. Donc, le premier raison, c'est il est soi-même libéré de toute souffrance et a acquis toute la connaissance. Le deuxième, c'est non seulement est-il libéré, il dispose en lui les moyens de se faire libérer les autres aussi de cette souffrance. Et le troisième, non seulement il a les moyens, mais il possède en lui la compassion ou la volonté inépuisable pour faire libérer les autres de souffrance. Et cette compassion, le quatrième, cette compassion, il est dépourvu de tout attachement et de toute discrimination. 당보디 랑지바 탄지를 자와지메나 아니 랑지바를 마도와라 옌지바를 숍투고 말해스 가르스나 라니 춘춘는게 미지 춘 사데나 춘는데 야 떠야라 담보 아니 소소 춘나라 냠보 홍데 지게 춘난게 지바들 숍투고 말해스 소소 아니 춘나 만원와 지게 아니 베게 아니 춘나 홍년도야 쇼야 데 요레스 랑지바를 조서야 돼 전센테레스 랑지바 탄지를 도와지고 그래스. Donc le premier, pour élaborer sur le premier, pourquoi quelqu'un on doit s'accorder le foi sur quelqu'un qui est libéré soi-même, parce que par exemple si vous êtes vous êtes coincé dans une fleuve, vous cherchez pour pouvoir sauver les autres, il faut que vous êtes déjà en dehors de cette fleuve. Vous n'êtes pas dans le fleuve. 가르스는 님바디 아니 겐지발의 쇼피 탈락해봐서야 돼 구글에서 가르스는 미지 춘사 소소 수쇼를 연하야 소소 피기 샤야게 탑락해봐 샵 투니지면은 된대지면은 아니 그 수쇼를 여화장 펜토고 말했어 근데 샵 투야게 아니 뉴바단 탈락해봐지 구글에서. Donc pour élaborer sur le deuxième point, pourquoi non seulement juste la condition qu'il soit en dehors de cette fleuve, mais il doit aussi posséder les moyens pour sauver les autres. Par exemple, les outils de sauvetage. Il doit posséder quelques outils de sauvetage pour pouvoir sauver la personne qui est dans le fleuve. 배대나 얘기 단다 가르스나 라니고 가르스 라니게
코아다 내송게 동안에 쇼와라 yensinje yen 코아다 동네에 쇼 코아다 내송게 동네에 쇼와라 소소 아니 라니 코아다 내송게 동네에 타와지고 그래스 때 마다와지 빼나 아니 추나라 롱데인지 쇼야라 소소 추나 망와지고 그래스 때 나yen게 아니 라니 아니게 코아다 동네에 아니 샤야라 아니 라니 코아다 내송게 동네에 망와지고 그래스 Donc, pour pouvoir sauver une personne qui est coincée dans le fleuve, qui est en train de se noyer dans le fleuve, il faut que d'abord vous soyez en dehors de cette fleuve. Et puis le deuxième, il faut que vous possédez tous les outils pour sauver cette personne. Tini dandadi petena yege rani kowa da ngesong ke dungele malonaya ani jen kowa da ngesong ke dungele shoyala ani shobi tabla kibaji gures tabla kiba goye karsana mirani chuno maloya chuno ge longni to yatsu shayala ani chuno longni to shaya ke tabla kibaji goa nanjin ke rani kowa da ngesong ke dungele malonwa tsa maze ni kowa da dungele longdi to shayala tabla kibaji gures. Donc le deuxième point, il doit posséder tous les moyens et les outils pour sauver la personne coincée qui est en train de se noyer dans le fleuve. 아니 되니 님바데 숨바데 가르세나 아니 투지치 뭐 예рем에 바니 바지고 그래 신년단 거의 동네에 쇼야라 니 투지치 뭐라 예рем에 바지고 그래 닌데 냐와레 겐데 타 가르세 다레 데 녀레스네 딘데 마임바 아니 치 다다 녀세 마임바 꾸나 투지치 뭐 가와지고 그래 딘데 메나 양 가시작 바시작이 말와스 대송자 아니 꾸나 예렘 투지치 뭐 예рем에 바지고 그래. Donc le troisième, non seulement, pour élaborer sur le troisième point, non seulement doit-il être en dehors de cette fleuve, et doit-il posséder les moyens, les outils pour sauver cette personne, il doit aussi posséder en lui cette volonté, la compassion, qui n'est pas, qui est dépourvue de attachement ou de discrimination. Par exemple, pour dire, ah, ça c'est ma mère, je vais sauver juste elle, ou bien ça c'est, je connais pas, je vais pas la sauver. Donc vous possédez d'une compassion dépourvue de discrimination et d'attachement. Sum jibade da chikpano res pentaba da mataba kunji tenses de gol pege chunona hungni de su shabina susola pentosa resene jabajeta chun longni de pa shabna ngala pentosa marese yuya de maresko 가리나 간데지는 펜타자 마타저로 차선 샵스드걸 신제진 코아드 등을 내성을 샵스드걸 데니 데시암나 데가라 펜토사레 데 메샤나 갈 펜토사 마레세 데네 마임바 은직 순레지나 단제라 펜타바다 마데바 마타바 군지 텐제세 데레스. Donc le quatrième point, ça se ressemble un petit peu au troisième point. Il doit posséder en lui, quand cette compassion, il ne doit pas avoir un élément d'attachement ou de discrimination pour voir, par exemple, pour dire, si je sauve cette personne, il va me donner de l'argent ou de quelque chose, et cette personne, il n'a rien, il ne peut rien me donner en retour. Du coup, cette compassion, ça devrait être dépourvu de tous les discriminations et d'attachement. Nimba danda di chukunjo te shapsu bi jonsen karsana lamden la tene en khoa da ngesong ki dungge ki ju ani de meba shegores. Et pourquoi on doit de nembo shine ta pege karsa nembo na shine ani pege kapte na ngune jani jora khoa da ngesong ki dungge te zo de danjing chagora danjing de nembo na zo de su shegorsana lamden de shegores. Donc pourquoi on doit se réfugier dans le deuxième objet de trois joyaux, c'est-à-dire le dharma, parce que dans l'enseignement de cessation de souffrance contient tous les connaissances ou les outils pour vous faire sortir de la souffrance de samsara. Tini dandadi goden de karsana lamden te la tene nyomo on danzing te la soba ani ke koa da shije ge ju danzing la soba pombi ni gobatela ning goden la gora o disha su bi junzen karsana tindi ni nyomon te ane karselanden te la tene tap te la tene ane de haryan nyomon te mishewa sheba den go pangro songza ning goden te ni shapsu bares karsa ande reta lamden la tene goden thogre la ra lamden la tene goden thogre la de gala lamden ge ni karsa gore nyomon te ngus nyembo shine pangro gora
빵빵로들 술 할시야며 수 양조갈 단지 수 용하며 국 속시에서는 고파되게 시거려서 준 자원이는 용하며 난 년보드 란댕 때는 그 방향 탑시거라 될라 때는 고바 통도 고바게 하야 아니 단지 수시야며 와대 속시거서는 고된택 시거려서 대송자는 고된 샵수 바래서 Le lamdé, c'est l'enseignement sur la souffrance de souffrance, et puis ça montre le chemin pour s'échapper de cette souffrance. Et la gourdée, c'est basé sur l'enseignement de l'amden. Ça va faire, ça va 콜시야 주지라 주 단진텔라 ça va 냠보 무스진이 숙시거스나 람덴텍 시거스 아니 디 메바존이 지수 수용하 메주 저야 송 고넨텍 파 메아서 그랬어 pour éradiquer complètement les causes et les conditions de souffrance, c'est l'enseignement de Gordon. 디송다 아니 고란인데 잡수 비준제 데레스 Voilà pourquoi les enseignements de Gordon est le deuxième objet de refuge. 네스 숨바데니 긴디 군조데 샤수 비준제 가르스나 긴디 군조 세야데 가르스나 고란이 줄라데미 간자 텐리질 시고르스 고덴달란데 강시서 대송자 미셰바자 마인바 소소게니 줄라 뇽네 데 가르스고라 뇽모 뽕아게니 탑무스 뇽겐데 서스나 아니 데 코란레스 아니 긴디 군조 데레스 대송자 아니 고 긴디 군조 데 샤수 비준제 데레스 Le troisième élément le troisième objet de refuge, le sangha, pourquoi on doit faire, il mérite notre foi, c'est parce que c'est quelqu'un qui a acquis et assimilé en lui ces deux enseignements de vérité de cessation de souffrance et la vérité de cessation, le chemin menant à cette souffrance, la cessation de souffrance, pardon. Donc c'est quelqu'un qui a assimilé et acquis ces deux connaissances. 다 숨바디 자이 사진가는 그 숨바디 가르스나 샵슨 조이 츠여야 되래. Donc le troisième c'est le chemin de Kapto ou le tsu de Kapto. 샵스 우비 츠시오는 산지 군조데 네 샵점바 본 뒤시비고네 아니 가르사 데라 아니 샵슨 조아데 아니 가르사그라 산지 군조라 샵슨 조이 츠레스 산지 군조데 가르선 샵점바 본 뒤시비고네 샵점바 보드 서스나 산지 군조데레스 딘 뒤시비고네 샵슨 조아데 산지 군조라 샵슨 조이 츠레스. Le chemin de Kapto, c'est en se réfugiant en Bouddha comme la sauveur ou la maître qui nous montre le chemin. 추군조데 샵무레스 샵점바보서나 다남 때문인데 서스나 산지 군조시 샵무 소속의 문에니 고아당에 송게 등에는 쇼민데 서스나 아니 추군조데레스. Donc en reconnaissant le deuxième objet de trois joyeux, c'est-à-dire le Dharma, en tant que le vrai sauveur, parmi les trois, les deux enseignements, en le prenant comme le vrai sauveur de votre souffrance. 겐딩 군조데 샵루빈 다로레스 샵루야라 아니 조바신인데 설세나 겐딩 군조데레스. Et en prenant 대시비 돈에 샵 겐딩 군조데 샵루빈 다로소 아니 가르스고래 안 뒤시비 거네 샵슨 로아데 겐딩 군조로 샵슨 로이 쓰레스 샵루빈 다로소 시비 아니 샵슨 로아데 겐딩 군조로 샵슨 로이 쓰레스. Et en prenant le sangha comme quelqu'un de votre compagnon spirituel qui vous aide dans votre voyage de Dharma, en se réfugiant en ces trois joyeux, comme avec cette compréhension. 가르스난데 디 빼고니시나 아니 데 멤버다우데 술스나 아니 저 산지 군조데레스 멘다부데 술스나 아니 주 군조데레스
네요 아니 ngazo 나세니 지라고다 네요 따보테 가르스나 아니 겐디군조 데레스. Pour le simplifier, le Bouddha, vous pouvez l'apprendre, on l'apprend comme le médecin, et le Dharma comme le médicament, et le Sangha comme les soignants ou les infirmières, les soignants, la communauté soignante. 디가네는 가르시 거르서나 ngasol에 네반 자다지나 담보 가르스 거르서나 베게 네바데 땡사게 멤바 오늘 초대 데마지 구글에서 대 초대 데마도 쓰르서나 산지군조선이 데레스. Donc, pour vous aider de votre maladie, vous devez d'abord chercher et trouver un médecin qui a toutes les compétences pour vous faire sortir de votre souffrance ou votre maladie. 멤바 다 샵덤바보 양 샵덤바보다 아니 거를 샵덤바다 가서 네바데라 가서 그래 멤바 초단 덴바 멤바 키바 덴데지 요나야 안 콜 쪼드 가르고르잖아 코 네바 네데 샤비알 쪼 가르고르잖아 메야고지 구글에서. Donc après, même si vous réussissez à trouver un médecin qui peut vous aider à vous enlever votre souffrance, cet médecin doit posséder en lui les outils, c'est-à-dire les médicaments pour vous aider dans le vrai sens. 송자단데 네데 운에 자야라 매 운에 전에 매 아버지 메나 아니 네 자야라 쪼쪼 멘달 라리더라 매 아버지 메나 네 다투고 말해스 멤버 간데 무고 아버지 여나 그 운에 네 자야데 가르고 그러서나 운에 멘다보고 아니 주군조데 고그레스 대나지게 네 단다데 코와 당에 송기 등일에 니 조야라 쪼쪼데 가르고 그러서나 주군조데 겐디군조니에 말도 주군조데레스 주군조 고란니데레스. Donc même si vous avez le meilleur de médecins du monde, si il n'a pas les outils nécessaires, ou c'est-à-dire les médicaments nécessaires pour traiter votre maladie, vous aurez toujours cette souffrance. Donc pourquoi le deuxième objet de refuge, l'objet de refuge, c'est-à-dire le dharma, c'est l'essentiel, c'est le principal de trois objets de refuge. 겐딩 군조선인데 가르스나 네파 문네 전에 냥타지나 멤바 야보 주지 요나야 멤바 야보 주요시 메야 야보 주요시나 콜라 네요 야보지 메나 거기 맨 두두두두 사투야다 지야라야도 근데 시야데 따다다다 고 셰투고 말와스 대송자 콜라 니 네바 냥타 근데 지라 멤바 양다바 요 끼고 뱅 말에 메 양다바 요 끼고 뱅 말스 인지민이 코일 네오 양다바지 구글에서 네오 되게 지가르 맨 두두두두 때야다 야라야 만해야 두두 따다다다 셰투니 네오 야보지 구글에서 데라고테 가르스나 주군조 겐디군조 데레스. Et le troisième élément, même si vous avez le meilleur de médecins et la meilleure de médicaments, si vous n'avez pas une communauté soignante qui peut vous aider dans vos démarches quotidiennes, par exemple pour vous donner les médicaments à l'heure, pour vous faire les prises de sang, pour vous amener aux toilettes quand vous pouvez pas. Si vous n'avez pas cette communauté, vous allez pas pouvoir sortir de votre souffrance aussi. 단데디 샴롱 오르시옹들라 몸만 든데기 가르시고 송그레스나 니 라니 니 네바타 분디시 셰고레스 산지 군조데 멤바타 분디시 셰고레스 추 군조데 멘타 분디시 셰고레스 긴디 군조데 아니 네요타 분디시 셰고레스 송고레스 다디 오니 다송 슈여르 벤 파스. Donc pour simplifier le chemin de Kapto, il faut d'abord s'identifier comme la malade, et le Bouddha comme le médecin, le Dharma comme le médicament, et le Sangha comme la communauté, comme la communauté soignante, les soignants. 뭐마디 나게 동도 지시나 나니 파이지 받는 부구지였어. 콜라 아닌 거니 전문라고 되는 게 잠만 무시고였어. 콜라니 니마치라 지랑라니 군조선 가래라 내가 군조선 신교회라 군조선 신교회라고 도스. 아니 군조선 신교회라도 군조선 가래라 내가 산지 군조 주 군조 긴디 군조래라고 도스. 아니 주 산지 군조선인데 가래라 내가 멤바다 버래라고 도스. 주 군조선 가래래서 내가 안디 멘다 버래라고 도스. 아니 긴디 군조 가래라 네오다 버래라고 도스.
Donc j'avais un ami, donc j'avais un ami, je vous raconte une histoire un peu personnelle. Euh, J'avais un ami et des fois on fait des échanges sur plusieurs sujets et une fois on était en train de parler de sur ces sujets-là. Je lui ai demandé est-ce que vous connaissez les trois objets de refuge, les trois objets de refuge. Il a dit que oui, c'était le Bouddha, le Dharma et le Sangha. 가르스나 콜라 니 코 든데 셰고도 이나 콜라 아니 산제 군조데 멤바다고 임비 전생 가래 주 군조데 멘다고 임비 전생 가래 겐디 군조데 샤데 네오다고 임비 전생 가래라도 드니 파 콘도도 그면도 encore siam. Donc, mais il connaissait les trois joyaux, mais il savait pas expliquer pourquoi 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 de cet sujet, pourquoi on doit se réfugier dans ces trois objets de vénération, de refuge. 시단코 부구 춘중레데 이나 직장로긴 로다 강상지 하고도 이나 다고 문에 양다바다 하고 그면도 네바다고 거세 산지 군조데 멤바다분 로당 가르에서나 ngaso ani nadini chikta nyomonto soge nepatela karse gora sanje kunjuke cherange ani chikar karso panglan dindindele shena chera ya ani tabata tanji jibe goman toya chik langa manowate teninde sanje kunjuk tenguyores memba dege gartengorsan chorange nasala nasan deresha nasan dela ani choran men dindesa de kalan desa kalan de maza dindeshina choran netele tagirese ani teninde sorsana 가르세버라 근데 야마 타난땡인 수스나 산지군조레스 네 멤버들 가르시고 네반 자라들 가르된 거 저런 게 나산 데레샤 나산 딜 멘데사는 데 팽그레 데 이제 칼란 데사는 데 뇌그레스네 데 랑더 땡인 줘라 산지군조레스 데 로당 데레스 산지군조 다 멤버니게 네 자송자당 데레스. Donc pour faire la comparaison entre le médecin et le Bouddha, comme le médecin vous montre, vous fait connaître votre maladie ou votre pathologie et vous montre le chemin pour se guérir de votre souffrance, dans le même sens, le Bouddha, il vous montre, il vous fait connaître la cause de votre souffrance et il vous montre le chemin de sortir de cette souffrance. 네바텔 운이 나차텔 자양 운이데 가르스나 아님 베게 멘데레스 대송자 주군조데 샹무레세 데시고르스 타 콜랑 운이 나사 묘몬토서 메바조야데 다자 덤바게 니 가르송거스나 가서 가르세 니지 또바지 가르세 주니 뎀바템베 조안조사 니지 또바지는 포멘데 로이 등아 샤지 메젤라 니지 또바지는 포멘데 주니 뎀바템베 조안조소 디니 멤바게 가르치야르스나 멤바게 네바텔라 네 자야라 초롱레 니 나사 데레샤 메인 데사나 데치나 타게레 데시나 데 두르로 그랬으니 시야데 타낭도야데 멤버게 딜랭게레 마도 데마도 딜리 제니 코게니 멤버게 니 베게라 니 네바데 샵노에 요 말레스 데나제게 다자 덤바게 니 베게 아니 지게 덤바게 니 로아 옌샤가 데 안지 타낭도야 데레마도 딜리 하지게 니지 베게 생제 쟁게 둥에도 라파게 마 장마소데 요 말레 코랑 주제 아니 지 연된도 파트야 된대 요 말레스 조조 가르스나 타바랄라랄리 시버샤스도 소소랑게 제고레스 산지게 랑가데 탄 랑가땡야 데라 안 소소가 랑도 만노와시네 안 소소랑게 제야레 마도 안 다자템바게 아니 지 된대 라파게 상마소야 지도 소소게 연된 된데서도 스트레이트 요 말레스 다자템바 나야한테 가르스나 마 아니고 라 탄랑 땡한테 지보레 랑가 된데서 땡한테 지보레스. Donc, le médecin en soi-même, il peut juste vous guider, il peut vous donner des renseignements, mais il ne peut pas vous traiter, il ne peut pas rentrer dans votre corps et faire disparaître la maladie. Dans le même sens, le Bouddha, il peut vous faire connaître la source de votre souffrance, les causes de votre souffrance, il peut vous donner le plan de chemin pour faire sortir de cette souffrance, mais il ne peut pas vous aider au-delà de ça. C'est
c'est un travail à faire par soi-même. 대상 가시지기 가르 낭주다 된데 산지 군조다 된데라 군조라 카당님도 가르라고 그러잖아. 꼭 시합 두고만 와서 꼭 시합은 나 가르치는 마셔res. 선전 신직샤면도 닝샤면도 와서 때 소속의 마지야라 산지 시합 동에 요 말했어. 대 마지야지 아니 산지 직샤면도 두면도 닝샤 두면도 써야 돼. 산지를 시합 못 두게 자 말했어. 산지 시합을 소속의 아니 산지 송아 이종신 로나 샤야가 두야가 될랑가 되어res. 소속의 지야 마지야지라 산지 지야 두나야 요 말했어. 빼나가서 아니 로센지테나 게겐데게 아니 로센지테나 비글 호투도 죽쳐야게 타난데 열어스 게겐들 때야 차상 열어스 얘나 죽쳐면 되대 소로 게겐길 타난데 찍고 펜타고 말했어 소속에 있는 게겐게 타난데 이종전에 소속을 호정 제나 소속 주드단 가레나 지 차상 주드 차상 텐토야다 된데기 랑가 열어스 얘나야 그 델레사지 게겐게야 로체시알레 델레사지 비게 로투라 아니 지 가르서고라 아니 주드다 아니 지고 로전 첨부 텐데야 된데게 아니 지 제동에 말했을 때 나이게 산지 군조게야 도와지나 아니 타난데 델레사지 안 고아당에 송거등을 샤야 델레사지 요 말했어 대마연바 아니 직되게 아니 지 고아당에 송거등을 잔도야지 니 요 말했을 때 타난데 지고들에마다 델레사지 자당 요 말했어. Donc il y a des personnes, des fois il y a des personnes qui ont une compréhension superficielle du bouddhisme et ils disent Frère, il faut le mettre devant la bouche. devant la bouche. Des fois en critique ils disent que le Bouddha il a pas de pouvoir, il peut pas me faire sortir de cette souffrance. Il a pas de pouvoir magique. Donc c'est en bouddhisme le concept, le chemin ce n'est pas ça. C'est un peu comme un professeur. Il vous montre, il peut vous enseigner, il peut vous montrer ce qu'il a acquis lui-même, mais pour réussir l'examen c'est le travail à deux. Le rôle de professeur c'est juste à vous montrer et à vous partager ce qu'il a acquis. Et puis le reste du travail, c'est à vous de faire pour réussir l'examen. 산으로면 지금 갈로지는 간내도서나 가르송에서나 콜라 후마 조부지야 산으로면 고랑 조부지야스 조부딩 후마 남바레스 코바르지네 니 유슈라셔샤스 안코게 가르송에서나 코 녀마지 니 유슈셔서나 지는 녀마지 산으로면 고랑 제송송 안지드가라 니 코서 나는 쇼라고도사 코랑 나는 징도디가라 나 간데 차샤라고 간데 차샤라데 네 아니 나 가르차에 가르하고 거라 나다 이시잖아 간데 차샤라데 나 가르하고 거라 저랑 다 지금 좋아한다 간데도 가르이나 무슨 가르하고 거라 슈 송인세 데디 송도가라 코 가르서나 타코페 르르 차샤스 나 남바게니 샴로드도 시온도가라 데 샴로드도 개구치 제하면도 소소랑 제하라마도 아니 지 베게게 제하면도 알았어. 베게 군조성 제하스 개문도 왔어. 군조 제하스 개문도 왔어. 소속 제거하다. 깔레 차선 소속 제하라마도 군조 제하스 개문도 왔어. 아니 이시드늘 고문도서 아니 직바 군조를 샵자서네. 군조 고랑가랑 차선데 아니 나를 그러마도 아니 소속 미세게 제거문도 레레를 차선. Pour vous raconter une histoire, j'ai récemment entendu. Peut-être vous connaissez Samdon Rinpoche, c'est un Rinpoche, peut-être que vous connaissez Samdon Rinpoche. Donc il avait une fois un ami à lui qui était auparavant un chrétien, qui s'est converti en bouddhisme. Et récemment, quand il est venu à Dharamsala, il s'est reconverti en chrétien. Donc il lui a invité, ils ont parlé entre eux, et puis il lui a demandé est-ce que vous voyez une différence en moi? Et puis Santo Rinpoche a dit oh je peux pas dire, je peux pas c'est toi de me dire. Il a dit je suis un peu plus à l'aise maintenant. Et Santo Rinpoche demande pourquoi? Parce que en bouddhisme, dans les enseignements Kyabdo et tout, c'est à vous de pouvoir faire tout le travail. Le Bouddha, il peut rien faire à part montrer le chemin. Mais en tant que chrétien,
une fois que j'ai la foi, j'ai rien à faire, c'est le Dieu qui s'occupe de tout. Donc il a rigolé un petit peu comme ça. 시단디 가르스나 가서 아니 다자 템바게 아니 고 랑가 탕람 때에 하지 다자 템바 고랑게 샵 투야 된대지요나 가서 수직하고 말했어. 상마 샵도 그랬어. 다자 템바세인데 투지치 뭐 예림에 번주 받던데지래. 술레나 아니 투지치 뭐 가든 된대지래. 근데 인도가 순대인의 게 샵도 그래서 가서 미 찍으냐 매 생제 다 가르스 마겐 생제다 순다중이나 될 동네들은 냥지가 말해 왔어. 그 든데샤야게는 코로나에 탈란주에는 상마샤를 걸어왔어. 대요 말했어. 소소 탈람 때에 딜이 하지게 니 샤당 예요 말했어. 대 메디오는 소소게 마지와나 대고 다바다 단지지면 고만토에 지요 말했어. 대 송자 안지 가서 그래. 아니 단다대 가서 타바랑라리 시프라샤서 되래. 소소 니 소소랑게 니 지 베게 산제게 니 랑가땡야 대 탈람 만나와시는 로야지 랑가텔에 니 냥내시 람드르시는 로야레마도 델리 하지게 아니 직대 샤당지 요 말해서 Donc, 가스 샤당지에는 상마샤르 그라마도 아니 제 야그마라 상마야 산제지 고마라 잠르 그라스 가르스나고 두지시면은 예랭메 바라와스 donc, en bouddhisme, quand on parle de se réfugier dans les trois joyeux, c'est pas pour dire que euh, le, le Bouddha il peut vous aider, il peut vous enlever vos souffrances. Mais en bouddhisme, le rôle de Bouddha, pour suivre le chemin correctement, il faut reconnaître le rôle de Bouddha, c'est juste le rôle d'un maître qui vous montre le chemin. Au-delà de ça, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de puissance. S'il avait cette puissance-là, il aurait déjà sauvé tous les êtres sensibles de cette terre et les amener avec lui. Mais puisqu'il n'a pas ce pouvoir, le chemin, c'est à vous de la faire. 근데송자 딱 가서 또 가르치 제고르스나 아니 낭추지 뭐니 낭추도 냥len신이지나 소소 아니 지 베게니 낭추는 추는 송게데 소소 그 냥len시 다바다 단지진 고마 루야레마도 델레니 베게 가서 게니 지 베게 산지에 이날에 딱 라마 예당 간르지나 코 시암르 그래서 덴데지게니 샤단지 자완이니 요 말레스 코란 속에 니 가서 라마 이날에 순르지기나 안지 마 추란텐나게 때 란텐 가르나게 텔레 소소 냐렌신 로야레마도 젠 베게라가 시자브루싱아 냐발라 셴마지르싱아 시아치말라지 동에 냐마지르셰세 덴데지기 제야게니 펜토고 말레스 Donc en bouddhisme, le concept de Kapdo, faut l'apprendre dans ce sens-là, et il faut savoir que le voyage, c'est essentiellement c'est un voyage à faire par soi-même, en reconnaissant le Bouddha juste comme un maître, et en suivant les enseignements par lettres, et puis avec l'aide de la communauté Sangha. Donc en bouddhisme, quand vous faites quand vous entrez dans ce concept de refuge, c'est dans ce sens-là qu'on doit suivre le chemin. 다 삽지 제바티 갈런도기 삽지 제바데 가르스나 샴루 페엔세야 데레스 Maintenant, on va aborder le quatrième sujet, c'est la 다 샴루 페엔세나 가르스나 샴루 시에나 펜토 가르여레세 케멘 가르여레세 데레 c'est la conséquence ou plutôt le bénéfice de Kapdo. 담보데 가르스나 아니 샴루 쇠단 덴바지 요나 호란 낭바게 자도 추기레스 담보 ngoma ni telayamba ni 샴루데 남비 ni 주고레세 지어라 데나 얘기는 고 샴루 쇠단 덴바지 줄라 셰나 고 남바 차기레스 Donc première fois, bien évidemment, si vous assimilez les enseignements de Kapdo, la première chose, c'est que vous devenez un ou une bouddhiste. 아니 님바데 가르스나 동바 탕지 땡시 그래서 동바 탕지에서도 소다지 동바 샹생 동바 나게 동바선데 동바 송시 그래서 샴로 메발라 동바지 동바 가양 토야요 말해서 샴로 지 요이나 콜라 동바 토야게 레와요 그래서 샴로 메발라 동바 사완인 토야요 말해서 Donc après
la deuxième chose, c'est que vous vous qualifiez pour recevoir les vœux et les initiations. En bouddhisme, il y a plusieurs initiations tantriques, des enseignements et il y a Dombala ni sotaji domba sotaji domba na gelong domba da ta tire tesore Shanju sembe domba na yan shangsang domba nga ke domba sen domba sum ne yores les trois domba sum yores domba sum ki tenche gre sa hu yin digo les trois vœux principaux sont le vœu de moine, le vœu de bodhicitta et le vœu de tantrisme, tantra. O tende domba deso toya la shanro mebala tande ti ni domba song khayang toya mares. Donc sans passer par Kyabdo, vous qualifiez pas pour recevoir ces vœux et ces initiations. Shamro sudan demba ji yona domba top tenche gre la da tires domba top tenche gre domba top to ronga cha gre endore. C'est seulement après avoir assimilé les enseignements de Kyabdo que vous qualifiez pour recevoir ces vœux et ces initiations. Ani shamro sudan demba ji yona sudan demba shi na karyorsna ngon sapi ni dipa thand gre sta dipa tela lunga yusung ge dipa yochara luchi gon dipa da nga ki gon dipa yiji gon dipa tan yora mege chubong ge dipa la soba thagres. Le troisième chose, ça va faire disparaître les conséquences de karma négatif accumulé auparavant. Ani sunam jachembo sagres shamro ani chuda dembashina an dipa thand gu diga an ko sunam rang san ga sunam jachembo sagres. Donc sunam senare so senare ta kar jachembo sagres. Et le quatrième point, c'est le Kyabdo, ça devient la cause pour développer des karmas positifs. Ani shamro chuda dembaji yona ani sosola shamro chuda demba tenji jule yona meda mema inji noba shetugu mares. Et le cinquième point, c'est une assimilation de Kyabdo vous protège des mal causés par l'homme et des autres esprits. Shamro chuda dembaji jula dena ngesong la tongo mares nyawa da tundo song la shege mares. Et le sixième point, c'est en acceptant les enseignements de Kyabdo, vous vous protégez contre la renaissance dans les royaumes inférieurs, c'est-à-dire l'enfer, les royaumes d'animaux et puis les royaumes de l'esprit affamé. Ani shamro tsuda dembaji yona susok jira shamro tsuda dembaji yona nikap neme batang tserewa tende chagires tadu ani sanjiji kombanto yada tendela ani yores togres. Et finalement, si vous suivez nikap neme bata tserewa o tende ani shawad ani dela tunduba susok ledon da wutu dela tundu ya tende ke ani pen yores. Et finalement, le dernier point, en assimilant les enseignements de Kyabdo, vous vous protégez contre le mal de samsara actuel. Et puis, ça sera la fondation de votre voyage vers Nirvana. Pour l'atteignement de tamade ni shamro tsuda dembayana sanjiji koma nyuani de togires yoboto ya rewa yores echire. Et ça devient la fondation de votre voyage vers Nirvana. Teni ngaba shamro raja se atere shamro raja se de kala shabndrone palang karse se atere. Donc le cinquième sujet, c'est le précepte de Kyabdo. Le précepte de Kyabdo, il y en a, on peut les catégoriser en deux, les préceptes spécifiques et les préceptes généraux. Dini shamro digal habja di he on gala tumo laja da tumo mayin bel haja sen somche goras tumo mayin bel haja sen konjo son soso ge tumo mayin bel haja ere yores konjo son ge tumo ge haja ji yores. Donc le précepte spécifique, quand on parle de précepte spécifique, c'est le précepte spécifique aux trois objets de refuge, et les préceptes généraux, c'est comment aux trois objets de refuge.
단다 아니 투모 마인 벨 하자 때라 니 가필 하자 솜다 두빌 하자 솜이레스. Et en ce qui concerne le précepte spécifique, on a 3 choses à adopter et 3 choses à abandonner. 데니 가빌 하자 데 가르스나 산제라 샵소 솜이 아니 지덴 벨 하옌라 아니 샵줘야 돼 방구그레스 가빌 하자. Connaissons-la. 아니 가빌 하자 때라 산지 군조라 산지 군조 그 투모 마인 베 가빌 하자 데 가르스나 산지 군조라 샵소 솜이 아니 지덴 벨 하옌라 샵소 도와데 방구레스. Los. 산지 군조 Gabil haja. 가빌 하자 데 가빌 하자 데 솜이요. Donc, parmi les premières de 3 choses à abandonner, la première c'est ayant pris refuge dans le Bouddha, vous ne devriez pas adorer ou se réfugier dans les divinités mondaines telles que les esprits locaux comme refuge extérieur. 아니 추라 샤수송이 아니 신전라 너바 봉그레스 신전라 너체 봉그레스. Deuxième, ayant fait refuge dans le Dharma, vous ne devriez pas infliger du mal à un être sensible. 겐디라 샤수송이 좀 미틱 바다 튕주 봉세데 갈라 인지 메게 아니 좀 엠바텐데 인지 리준데라 고바타데니레 군조송라 고바타데니레 틴데게 냠도 아니 덴디시야데 봉그레스. Et le troisième, ayant s'être réfugié dans le Sangha, vous ne devriez pas vous associer à toute personne dont le comportement est contraire au enseignement. 아니 두피 라자텔라 소미레스 두피 라자 담보디 가르스나 산제라 샤수 소이 아니 산지기 꾸니 샨센소 뇨송 셰바다 든리시나 리그 마레스 당가서 산지 꾸니스나 군다다 든리리라 아니 뇨송 셰야다 오 든리리시나 리그 마레스 데방구레스. Les 3 choses, en ce qui concerne le précepte spécifique, les 3 choses à adopter. La première chose, c'est en ce qui concerne, vous devriez honorer et respecter toute représentation de son corps, même un petit morceau de statue brisé. 아니 추군조라 샤수 소이 아니 단다디 산지기 송라 베샤 숄렙진치라 안지 마구 바텐데 세나 냥게 마레스 아니 추군조 우위 임비삼비 두시자네 아니 데솔라 아니 choba 아니 코티텐데 셰고레스 구젬 셰고레스. Donc ayant pris refuge dans le Dharma, vous devrez respecter et prendre soin de préserver les enseignements écrits, même les fragments de papier portant une seule syllabe. 아니 겐디올라 샤수 소이 아니 지 가르사볼 수tin 차와 인치라야 안지 마구 바텐데 세나 리그 마레스 kuba 셰고레스 구젬 셰고레스. Après s'être réfugiés dans le Sangha, même une tache de tissu rouge ou jaune de leur robe devrait vous inspirer par la foi. 아니 투몽 길라자다 투몽 마인 벨라자데 가빌라자 두빌라자 숨도서 다 투몽 길라자데 가르스나 군조선지 연된 템비고니 양다양도 샴도 셰고레스 남주. En ce qui concerne les 5 préceptes généraux, le premier c'est rendez hommage au Bouddha, quelle que soit la direction que vous voyagez. 데니 투몽 라자지 가르스나 군조선지 까린 템비고니 안 소소게 사야 가르수이나레 동야 가르통이나레 오늘 줘바드 군조선라 줘바 피고레스. Alors on dit Tambulase. 디라사사. Non, niveau de croissance. 님바데 디라엠바 군조지 엔데 템비고니 양다양도 샴도 셰고레스. OK. N'interrompez pas votre pratique régulière. 디레서. 아니 간자 옌 샴도 셰반 되발라야 아니 샴도 무트 셰야다 든데게 샴도 셰야게 니 직tun진 줘야 든데 로바 셰고레스. Le troisième, c'est encourager vous et les autres à se réfugier si ils ont la volonté. 아니 소수 아니 샤와 강 셰바이나 군조라 아니 샵슨도와다 든데 셰고레스. 샴도 셰야다 든데 셰고레스. On dit 샤와 간데지 두이나 소소게 아니 지데라 아니 디니 찍데 가르스나 아니 군조 sombo디 chewa soda chonwa yege shoda pongna ning mare pongna rig mares ne bon asegures. Et le prochain c'est n'abandonnez pas les 3 joyaux même au prix de votre vie. Des dine ni tanda sabje nga de sas tara 다시 다니 샹로 del아양 가르시 거르스나 아니 주이샤단 리부샵스니 닝시 거레스 주샵단 리샵 이치 무서 데레마스나 야야
Non. 주샵 단 리샵 세지 니 거레스 Gu capto 야 de juk 샴르다 디부 샴르스는 니 거레스 los. Le capto, donc ça c'est la fin des enseignements qu'on avait prévus. Maintenant je vais aussi parler peut-être poursuivre un petit peu le sujet. Le capto on peut le catégoriser en deux en tant que GUI capto et 디부 샴르 début capto, c'est-à-dire le capto de cause et le capto de conséquence. 다 주의 샴르스데 칼라 우르스나 단당 가서라 니 샵던 바보 다자기 덤바타부 주의 샵 산지 군조 자고 요레스 다자 덤바요라 다자 덤바 투비 안 보여라 투비 안 보던 가서게 니 주의 샵도 자고레 주의 샵 산지 군조 자고 요레스 Donc 다자 덤바요라 티하자도 봐 donc la cause de capto, 샤자마니 la cause de capto, on peut c'est le Bouddha. 베다데 는 가서 그 주샵 자고 요레스 주샵의 산지 군조 자고 요레스 단다니 장주 선바 주경바 장주 선바 대도 주제 는 고람도 좀 고된달란데요라 장주 선바 단다 장선 파바 안 된데게 니 주제는 고람도서 가르스나 안테 자고 요레스 주군조 자고 요레스 주샵 주군조 자고 요레스 Donc les deux enseignements de cessation, la vérité de cessation et la vérité de chemin menant à cette cessation, c'est la partie dharma de la cause. 아니 지디 가르스나 긴디 군조데 단다 아니 고란 줄라 된 염베가 아니 단다 장주 선바요라 그래서 가르스나 데레스 아니 파와도서 아니 주에 아니 긴디 군조 데레스 주샵 긴디 군조 데레스 Les bodhisattvas, on reconnaît les bodhisattvas comme les sanghas, comme le sangha, et ça sera la cause de capto, la partie cause de capto. 데레스 아니 마음바나 소소 산제르드가라 산제 차그라 데디가라 아니 산제데 아니 소소긴 디샵 데레스 지마 마음바나 소소 산제 고마토드가라 아니 소소 산제 차그라 데디가라 소소 데카르스나 디샵 차그레스 디 산제 데카르스나 디샵 차그요레스 디샵 산제 군조 차그요레스 Après avoir suivi les enseignements de capto, quand vous atteignez l'état de nirvana, ça sera la partie conséquence de capto. 아니 지마 마음바나 소소 아니 파비 고마토나 소소 주제는 고란이 된 고된 달란데인데 디샵 주군조 차그요레스 Donc, en suivant le capto, quand vous assimilez les deux enseignements de vérité de cessation et la vérité de chemin menant à cette cessation, vous devenez le dharma, la partie dharma, conséquence de capto. 이마 마음바는 소소 찬주 파비 강자 찬주들가 고란 줄 대원들가 소소 가르쳐 버스나 아니 디샵게 아니 긴디 군조 차그요레스 Donc, quand vous assimilez ces enseignements, vous devenez en troisième le parti sangha de capto en conséquence. 단단 가족이 드니마 시원다 다 참로기디 삽징한테 차상 좋아시 땅 가족 단다 시원데 가르기 돈이 길었으나 산지주다 소지 전화나 산죽받다 다는 샤송체서 직 되는 데이터네 가족 샴로 시에레스 Donc aujourd'hui nous avons parlé de capto dans le contexte de le verset de prière de capto, c'était le verset de Sangyeche Datsogi Chonamla Chanjupado Tani Kapsuchi. Donc nous avons parlé de capto dans ce contexte-là. 드니니 직 담보 산지주다 소지 전화라세 디값서 가르서는 샤유 땡고요레스 샤유 디나니 샤유 가른 우송고르스나 티첸 그 샤유 등 우송고요레스 단다 아니 시부 첨부 샴로 라이저 시부 첨부 샴로 그 샤유 등 우송고요레스 Dans la première partie de cette verset, Sangyeche dans Tsogi Chonamla, c'est-à-dire en Bouddha, Dharma et Sangha,
ça montre le 네. 상제라도가 상제 군조대 땡고여레스 상제 군조 무송고여레스 추라도가 상지 추라고다 추라도가 추 군조 무송고여레스 안 소지라온다가 소 겐디 군조 된 무송고여레스 디니 군조 송게니 샤유 군조 송데 무송고여레스 donc quand on parle quand on dit en Bouddha et Dharma et Sangha dans cette phrase on reconnaît le Bouddha et Dharma et Sangha, les trois joyeux, dans le sens de Mahayana, de véhicule de Mahayana. Sanjay Ladgal, Sanjay Konjoshi, Chu Ladgal, Chu Konjoshi, Soji Laondgal, Gindi Konjongozongures. Donc Sangye c'est le Bouddha, Chu c'est le Dharma et la Sangye Chu c'est le Sangha. C'est la communauté. Ani di Dea Ani Kardengorana, Ani teaching any teaching Shibu Chimbu. Donc dans cette prière, la reconnaissance de ces trois joyeux, c'est dans le contexte de Mahayana. Mahayana Kyabdo de Mahayana. Shanju part de Dan Shasum Che la de Gala, Shasum do Itsu de Tengueres, Shanju Rangi, Magen Sinjin Tanji Dungi, Ani Shivi Shetu, Ani Rani, Sanji Koma, Mato Partu. Donc la deuxième partie, jusqu'à ce que j'attends l'état de Bouddha, Nirvana, je prends refuge en vous. Donc ça montre le chemin de Kyabdo. Nous allons terminer aujourd'hui par ici. Yeah.